Poco X8 Pro, žurka cepa kod Sarpija. Tuc. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i ispred nas je Poco X8 Pro, da ste vi to tražili. Izašao pre samo skoro mjesec dana. Kao što vidite, kutija debela, ali prc, nema onog što mi volimo, nema punjač, ali u kutiji imate silikonsku maskicu, kabel i iglicu za vađenje SIM kartica. Evo, pogledajte telefon. Neko možda se sviđa, nekom je ružan, pravo vam kažem, meni se ovaj telefon ne sviđa uopšte, ali da je možda neke druge boje, možda bi bio simpatičan, čak i prijatelj Savki kad ga je video rekao je ovu brate, ali je ružan, ali o ukusima ne treba raspravljati. Nazad, plastika, aluminijumski frame, što pozdravljamo od svakog telefona. Napred imamo fabričku foliju instalirano, 201 gram je težak ovaj telefon. Sa desne strane imate ove tastere koji su čvrsti, za paljenje i gašenje, imate ovako malo crveno je, to mi se sviđa. Sa gornje strane imamo infracrveni senzor, sa leve strane nemamo ništa, dole imamo fioku za 2 nano SIM kartice, ne podržava eSIM. Ispod ove fabričke folije je zaštita stakla Gorilla Glass 7i i ima IP6869 certifikat. 8,4 mm je debeo ili tanak, zavisi kako se gleda na to. 6,59 inč, onako, ok, zgodan je u ruci, baš mi se sviđa, ali osjeća se da je težak. AMOLED 120 Hz osvježavanja, 3840 Hz je PVM, ona zaštita za oči, 2000 nita u HBM, to je ona maksimalna svjetlina ekrana, ali mogu da vam kažem, nije svetao kao onaj Honor 600 Lite koji sam imao pre ovog telefona i mogu da kažem A57 je svetliji, tako da 2000 nita HBM nije tačno 100%, nemam čime da izmerim, ali to su slagali. 1268 puta 2756 piksela, 19,5:9 je ono stranica i otprilike 460 ppi. Pogledajte kako se vidi na suncu ovaj telefon. Kao što vidite, ovaj telefon nažalost nema pravi always on display. Ajmo da vidimo biometriju, optički čitač otiska prsta. Evo, pogledajte kako on radi, munjevito. Ajmo još jednom, čak ni ne vidim, evo. Ajmo da vidimo face unlock. Bum, kad ga poredim s onim A57 koji sam radio pre ovog, pa ovo je, brati, pravi flagship za ono kršologiju od Samsunga. Ovaj telefon izašao sa Androidom 16, nigde nisam vidio koliko Android nadogradnji su obećali, na bugarskom onom portalu piše 5 godina, ali za seriju 17. Ovo nije serija 17, tako da je, možemo da kažemo 4 godine, čim to kriju. HyperOS 3 je u njemu, Dimensity 8500 Ultra pokreće ovaj telefon, izrađen u 4 nanometra, ovaj konkretno model ima 12 GB rama i 512 GB UFS 4.1 one interne memorije. Evo, radimo 20. petlju ovog ekstremnog stresnog testa. Evo da vidimo te temperature, konačno da imam neki telefon da se malo zagreva u ovim testovima. Evo, kao što vidite, ništa strašno, blizu 46. To je skroz ok. Ajde sad čekamo rezultate. Evo, upravo je sad završio, za vas koji volite te brojke, to su ok brojke, evo pogledajte stabilnost 71,4, evo brojke, Geekbencha 6, i evo pogledajte, Antutu test, 2 miliona je prebacio, 13 stepeni je temperatura išla gore, baterija 6% dole, to su, pravo da vam kažem, solidne brojke. Ovaj telefon ima stereo zvuk, evo pogledajte ovu autorotaciju, nema šta, brzo munjevito. Evo, pojačane dadaske. Gore slušalice poziva. Nazad imamo light show. Znači, ugasite svetlo i, brate, pustite neki tuc i uživate. Ovo je inače Sarpijeva muzika, tako da ne moram puštam no copyright. Ovo je Sarpi TV iz live-a. Meni je zvuk glasan i jasan, skroz je ok. Brzina Bluetootha 6.0, ima infracrveni senzor, to sam vam pokazao gore na početku, za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. USB Type-C 2.0 je OTG podrška, dupli tapovi za paljenje, za gašenje, sve to radi normalno, imate ovaj pametni sidebar sa strane, spuštanje sa pola ekrana, sve to radi brzo, fluidno, ima dualne aplikacije, onaj dupli prostor. Imate nazad, možete da podesite ova LED svetla da vam rade za propuštene poziva ili za neke notifikacije ako držite telefon ovako, naravno na ekranu.
Nije mi jasno zašto to ne izbace lepo sa prednje strane kao što je nekad bilo, ali dobro. Bar su mogli da stave always on display. Ovaj telefon je stvarno brz, fluidan, radi sve lepo na njemu, nema štucanja, nikakvog seckanja, međutim, nakrcan je bloatware aplikacijama, evo nisam ni obrisao neke, znači pun je reklama, ljudi, i to može da se obriše sve, ali to je ne daj Bože, znači ne treba vam one debilne aplikacije, znači TikTok i tako to već imate instalirano u samom sistemu, znači pokrenete ovaj Mi Video ili Mi Music, brate, odmah tu imate debilanu na maks, znači ne treba vam dodatne neke retard aplikacije. Ja se bukvalno grozim sa takih uspravnih video snimaka, ali dobro, evo, čisto da napomenem šta ima u ovom telefonu, šta možete da očekujete kad ga kupite. Imate ove male, velike foldere. Baterija na ovom telefonu, silikon karbon, 6500 mAh, podržava 100W žično punjenje, Power Delivery 3, 27W je reverzibilno žično punjenje, znači to možete povežete ovaj telefon da vam bude kao power bank da punite ako imate odgovarajući kabel, neki drugi telefon ili neke slušalice ili tako nešto. Za mene uglavnom ova baterija može da izdrži jedan dan, ništa više preko toga, zato što ja ne započinjem dan ispod 90% baterije nikad. Manje zahtjevnim korisnicima ili nekim penzosima koji sede kuće sigurno ova baterija možda i 2-3 dana. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, 8 megapiksela je ultra široka kamera koja snima video samo u 1080p. Nažalost. Selfie kamera je od 20 megapiksela, isto snima video samo u Full HD-u, u 30 i 60 fps. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere. Ništa posebno, standardno Xiaomi-evo. U nastavku pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud o ovom telefonu. Snima Poco X8 Pro svojom glavnom kamerom u 4K 30 frame-ova u sekundi. Međutim, ultra široka kamera ne može da snima u 4K, tako da ja nemam mogućnost prebacivanja sa senzora na senzor 4K 30, znači snimamo glavnom kamerom i dalje. Nemamo mogućnost ni zoomiranja direktnog, skoka na zoom, to moramo isto ručno da uradimo do maksimalnih 6x. Evo ovako. I to je to, otprilike takođe moram na ekranu da vratim ručno na glavnu kameru na 1x. I ovako to izgleda. Znači, ako hoću da snimam ultra širokom kamerom, moram da prebacim u 1080p i onda imam mogućnost prebacivanja na glavni senzor. Ovako izgleda stabilizacija. Pišite u komentarima kakav je zvuk na ovom telefonu. Ovako Poco snima noću. Snima Poco X8 Pro svojim selfie kamerom, nažalost samo u 1080p u 30 frame u sekundi, ima mogućnost snimanja i u 60 frame u sekundi. I to je to, ovako izgleda noćni snimak. Sada ćemo malo da prošetamo, da vidite kako izgleda stabilizacija. Evo, ja sam pod ovim reflektorima ovde. Ovo na ekranu izgleda sasvim solidno i stabilizacija izgleda ok, ali nažalost samo u 1080p. To je to. Snima Poco ultra širokom kamerom Full HD 30 fps. Sada ću prebaciti na glavnu kameru, pa 2 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Gdje si kucao? Gdje si ti?
Gdje si mali? Video snima Poco X8 Pro 4K 30 FPS-a. Tradicija je ovo noć, teški uslovi. Pa da pokažemo kako on to radi ovdje kod mene u mom Bangladešu. Kao što vidite, prava noć, poprilično je vedro. Da vidite kako to izgleda. Evo, autofokus, lens flare, već vidite. Ajde, zoomiramo malo. Morao sam da stanem. Da imamo 6 puta. Snima Poco X8 Pro 4K 30 FPS sa njegovom glavnom kamerom. Evo, šetnje malo kroz Kalu City. Ili ti, kako bi ja to rekao, iz Milošte, Bangladeš. Evo je crkva Svetog Joakima i Ane, jedna od najvećih u Beogradu. Ovo je puta 6. Ne mogu da kliknem jednim potezom da vratim na jedan puta, nego moram da koristim drugu ruku. Evo, čisto vidite kako to radi ovaj Poco, nema laži, nema prevare. Evo sad malo selfie kamera, isto Poco X8 Pro. Pa što pogledajte, oblačno je, ali sunčano. Full HD 30 FPS. Evo da vidite kako to izgleda. Pišite mi dole u komentarima kako se vama to čini. To je to. Sad malo ultra široka kamera, Full HD 30 FPS. Pa glavna kamera, pa 2 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Evo ljudi, to vam je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem kao i na svakom telefonu neku vičnijem fotografičenju i video snimanju. Sigurno će napraviti mnogo bolje rezultate nego što sam napravio ja. Što se mene tiče, ove kamere su skroz ok, ništa posebno, ali mogu da posluže. Dobre strane ovog telefona, ekran, fantastičan ekran, baterija, brzina punjenja, nisu loše kamere za nekih ispod 400 € cene. Loše strane ovog telefona, nema eSIM podršku, nema Always On display, selfie nažalost snima samo u 1080p. Za nekih 400 € otprilike koliko košta ovo u Xiaomi Store-u možete kupiti mnogo ozbiljnije telefone na oglasima, tako da ovaj telefon ne bi bio moj izbor. Kome preporučujem ove telefone? Pa manje zahtjevnim korisnicima, ljudi koji vole da igraju igrice, klincima nekim. Ovo je moćan ovako telefon sa dobrim hardverom, ali jednostavno, ne znam, 1080p u 2026. godini snimanje selfie kamerom, to je po meni katastrofa. Kome to nije bitno, ko voli da se igra s igricama, skroz dobra priča. Da ne davimo više, ako vam se video video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video. Tako pomožete rad moga kanala, vidimo se u nekoj drugoj realnoj recenziji. Puno pozdrava od Carpija, ljubi vas brat.